আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি অবরাকাতু। বন্ধুরা, হজের এই পবিত্র সফর শেষ করে কিছু হাজি আপনার লখনৌ বিমানবন্দরে এসেছিলেন এবং তারপর সেখানে তাদের সঙ্গে যে ঘটনা ঘটেছে সেটি দেখার পর কিন্তু আপনি অবাক হয়ে যাবেন। আজকের এই ভিডিওতে আমি সেই গুরুত্বপূর্ণ ভিডিওটি আপনাদের সাথে শেয়ার করতে চলেছি, যে ভিডিওটি দেখার পর আপনার অন্তর আত্মা কিন্তু কেঁপে উঠবে। কারণ সে হাজিদের সাথে এমনই একটি ঘটনা ঘটেছে যা ঘটার কথা ছিল না, এবং হাজিদের সাথে এইরকম আচরণ করা কতটা দুঃখজনক এবং কতটা হতাশাজনক যদি আপনি ভিডিওটা দেখেন তাহলে আপনি কিন্তু অবাক হয়ে যাবেন। সেই ভিডিওটি আপনাদের সাথে শেয়ার করব এবং হাজিরা নিজের মুখে কি কি কথাগুলো বলেছে সেগুলো আপনারা কিন্তু এই ভিডিওতে দেখতে পাবেন। কাজেই এই ভিডিওটি আপনি একটু স্কিপ না করে শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকুন। এবার আমি আপনাদেরকে মূল ঘটনাটা শোনাই। কিছুদিন আগে লখনৌ বিমানবন্দরে হাজিদের সঙ্গে একটি বড় ঘটনা সামনে এসেছে। এইসব হাজি সদ্য হজ পালন করে আনন্দের সঙ্গে দেশে ফিরছিলেন, কিন্তু তারা কল্পনাও করতে পারেনি যে বিমানবন্দরে পৌঁছে তাদের এত বড় চুরির শিকার হতে হবে। এবং এটি শুধু একজনের সঙ্গেই নয়, বরং সেখানে উপস্থিত অনেক হাজিদের সঙ্গেই ঘটেছে। হাজিরা অভিযোগ করেছেন যে তাদের ব্যাগের তালা ভেঙে ভেতর থেকে দামি আতর, সোনা রূপার গয়না, মূল্যবান বোরকা, এমনকি শিশুদের খেলনাও পর্যন্ত চুরি করা হয়েছে। 50 জনেরও বেশি হাজির সম্পূর্ণ ব্যাগ নিখোঁজ। এয়ারলাইন্স কর্তৃপক্ষ বলেছে বিষয়টি আমরা যাচাই বাছাই করছি এবং কে চুরি করেছে সেগুলো আমরা দেখছি। এই ঘটনায় অনেকেই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। দামি পারফিউম, ঘড়ি, নগদ অর্থসহ গয়না কিছুই রক্ষা পায়নি। এ সময় একজন হাজি, যিনি আনন্দের সঙ্গে হজ পালন করে বাড়ি ফিরছিলেন, নিজের মূল্যবান জিনিসপত্র হারিয়ে ভীষণভাবে মানসিক চাপে পড়ে গিয়েছেন। একজন তো সেখানেই সদ্য অজ্ঞান হয়ে পড়ে যায় এবং এই পরিস্থিতি দেখে সকলেই কিন্তু হতাশ হয়ে যায়। তো প্রিয় বন্ধুরা, আমরা সেই ভিডিওগুলো আপনাদের সাথে শেয়ার করছি। দেখুন যে তাদেরকে সেই হাজিরা কি কি কথা বলেছে এবং তাদের সাথে কি কি ঘটেছে সেই বিষয়টি আপনি দেখতে পাবেন। তো চলুন আমরা সেই ভিডিওগুলো আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। ভিডিওগুলো হিন্দিতে আছে, আমি পারলে নিচে ট্রান্সলেটগুলো আপনাদেরকে দিয়ে দেবো, আপনারা সেগুলো দেখে দেখে কিন্তু বিষয়টি বুঝতে পারবেন। তো ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই একটি লাইক করবেন, বন্ধুদেরকে বেশি বেশি পরিমাণে শেয়ার করবেন। নতুন দর্শক হলে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন। চলুন ভিডিওগুলো দেখি। ये बीपी के पेशेंट है भाई साहब, ये बीपी शुगर के पेशेंट है। ये बीपी शुगर के पेशेंट है। थोड़ा सा ये हमारे भाई आज हज से लौटे हैं XY 9062 फ्लाइनर से। आप समझिए इनके साथ क्या हादसा हुआ है। मेरे 2 लगेज चोरी हुए पूरे और एक लगेज में से 3 परफ्यूम, 14 इत्र, 3 रिस्ट वॉच, 3 सिल्वर रिंग्स, 2 नोज पिन गोल्ड चोरी हो गई। बैग का ताला तोड़ा गया है और 8 नकाब चोरी हुए हैं। 8 नकाब चोरी हुए हैं। और आप बताइए भाई क्या हुआ। मेरे साथ ये है कि मेरे सारे लगेज आए हैं, नॉर्मल लगेज, ठीक है, जिसमें सिर्फ परफ्यूम और सिर्फ बुरके थे, सिर्फ गिफ्टिंग आइटम वही का है। पूरा बैग ही का आया ही नहीं, बैग ही नहीं आया। पता ये चला कि इससे वाली फ्लाइट से पहले जो फ्लाइट आई है उसके साथ भी हरकत हुई है, और जो अभी ये फ्लाइट आई है आज 2 जून को, अल्हम्दुलिल्लाह तब हाजी तो आ गए, लेकिन हाजियों का सामान नहीं आया जिसके इंतजार लोग थे, जो बाहर वाले इंतजार कर रहे हैं, कोई सामान नहीं आया। बताइए भाई, अब इधर बताइए सर। भाई 50 आदमी का सामान नहीं मिला। यहाँ देखिए 50 आदमी ये और क्या बहुत कह से रहे हैं? आप क्या कह रहे हैं भाई? बैग जो भी छूटा, जिसके भी जो भी जो बैग तोड़ा जितने है भी- उसके बाद और बताइए। सामान तो चोरी हुआ है, चोरी जो ताला तोड़ा गया है ताला तोड़ने वाले सामान निकाल लिया। पहले वेरीफाई करेंगे क्या है नहीं है। कैसे एयरपोर्ट वाले वेरीफाई करेंगे? क्या हम लोग आगे से पूछेंगे क्या हुआ स्कैनिंग वाले से। एक दो लोगों का नहीं, सैकड़ों जितने लोगों लोगों का सामान है बहुत उसमें लाखों सामान सामान तोड़ा गया। हाँ, क्या क्या और निकाला सामान निकाल दिया, निकाल दिए, परफ्यूम निकाल दिए हैं, जानमाज निकाल दिए हैं। बुरके क्या क्या निकला भाई? बुरके निकाल लिए गए, उसमें से नकाब निकाले गए, जानमाज़े महंगी जानमाज़े 2-2 हजार रुपए की जानमाज़े खरीद के लाया था वो गायब है, 2-2 हजार रुपए परफ्यूम लेके आया था वो गायब है, बच्चों के खिलौने तक निकाल लिए गए, रखा था उसमें? कुछ नहीं था उसमें, कोई पानी नहीं रखा, कोई क्या पानी क्या नहीं रखा था उसमें, कोई पानी नहीं, रियाल रखे थे, रियाल रियाल भी निकाल लिए। रियाल भी निकाल लिए, और क्या क्या निकाला? वाले बात भी सही नहीं कर रहे हैं लगते थे सामान और चलिए कितने आइटम थे बताइए आप। पूरा और जवाब भी सही नहीं दे रहे फ्लाइनर्स वाले, बदतमीजी से बात कर।